Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji. Da li ste spremni da sa mnom danas odgledate nekoliko trailera? Vi znate da ja volim to da radim i volim da gledam trailere, obožavam. Jednostavno spremam se za te neke buduće nadolazeće filmove. Pa bi voleo sa vama da, kao i uvek, odgledam nekoliko trailera i da odradimo reakciju inače na te neke trailere. Mislim, ja ih nisam gledao do sada. Imaćemo naravno drugi trailer koji je izašao za Street Fighter 2. Mislim, taj trailer sam gledao prvi, ovo je drugi, tako da znam šta da očekujem, ali možda me nešto iznenadi. Evo ovako, nadam se da će vam se izbor mojih trailera svideti i nadam se da ćete uživati u sve jednom zajedno sa mnom, pošto ni ja sam ne znam. Hajde da počnemo sa drugim trailerom koji je izašao za predstojeći film Street Fighter 2. Vega izgleda super, stvarno. In life, we have only one question. Is it worth fighting for it? Or not? There's no escape for you. Ovo stvarno izgleda dobro. Ovo smo sve već videli većinom. Nema ništa novo. Ovo smo sve već videli, kao što sam i rekao, nema ništa novo, mada primetio sam da ima tu nekih scena nešto kao veštačka inteligencija. Sada je mnogo veštačke inteligencije zastupljena, neki čak pokušavaju da naprave svoj trailer za neki film koji su oni odabrali, mislim ti neki ljudi, i plaćaju mesečno preko 100 eura veštačku inteligenciju kako bi mogli da naprave trailer. Naravno da se to primeti, još uvek nije to, ali veoma blizu i mene to mnogo nervira i mnogo sam se trudio inače da nađem neke trailere da gledam, a da nisu fake, to jest da nisu ti neki veštački, da kažem, traileri, a ne ono u stvari što stvarno su neki ljudi uradili i što treba da izađe stvarno u bioskop. Drugi trailer na mojoj listi je za film, nećete verovati koji, pa nije ni film, više je crtač, Super Mario Galaxy. Znači, čuo sam da razbija, ajde da vidimo o čemu se radi. Ovo je oficijalni trailer sada, okej? Lala, što ga naslikamo. Hey, big guy! Što je dobro. You wanted to see us? Don't move, I'll be right up. Sipping the soup, cleaning the paint. Boodle-doo, boodle-doo. And also trim the bonsai bush. Here we go. Jo, vidi ga. Hey, Luigi. What's up, Mario? Behold, I made a masterpiece for Princess Peach. Wow. What do you think? Love the Dobra slika. colors. It's trash. How dare you look at my masterpiece and say that? I'll burn the skin off your bones! Wow. Sorry about that. That's the old Bowser talking. Still working through my demons, I suppose. Anyway, I need my 8 hours or else I really turn into a monster. Ovo je bilo dobro.
Bowser Jr., and I'm gonna be taking my father now! Znači, to su te neke scene koje su u stvari originalne, ono ostalo je veštačka inteligencija. Aha. Princess Rosalina, you're coming with me! Opasna princeza, ovo je, wow. Ok, odgledali smo original trailer, s ovim što smo odgledali pre toga, nema neke ogromne velike razlike, ali... Inače, da, pričao sam u svojim vestima, jel tako, na mom kanalu, da će izaći film Anaconda, i da Paul Rudd i, zaboravim se kako se zove ovaj drugi, Jack Black, da su se spojili i u toj saradnji oni su odradili film Anaconda, kupili su franšizu i ajde da vidimo o čemu se radi tu, šta, nisam odgledao trailer uopšte, iako je izašao pre par meseci. And 5, 4, 3, 2... You don't say the last, it's okay. Anaconda! I don't want to wait, man. Doug, what are you talking about? Let's do it. Let's reboot Anaconda. Yes. Wait. What? Koji kurac. This is gonna be the adventure of a lifetime. We've dreamed of making this movie ever since we were kids. What does it cost to get this thing made? $2.5 million. We've approved a loan for up to $9,400. We're gonna shoot it indie style. $10,000 skoro su dobili, umjesto 2,5 miliona. A snake handler and a real snake. Claire, you and I'll star in it. I love you, Derek! Kenny, you shoot it. Here we go. Doug, you direct. Action! Put your face right up next to the snake. No. Maybe it'll be okay. Coding. Ubili su zmiju. This is Anaconda. And we no longer have a snake for our snake movie. We have to go out in the jungle and find another one. What is that? Whoa. My Anaconda! We're in the middle of the jungle and we are being hunted! My Anaconda! Now we die! My Anaconda! It's okay, you're safe, I'm here! Whoa. My Anaconda! Keep rolling! Anaconda, don't Samo snimaj. He's dead. Oh no. What are we gonna do? What if we use Doug as bait to get back to the boat? That's a really smart idea. Doug would have wanted this. Stavili mu I'm svinju. not sure he would have wanted this. Oh my god, the snake. He's alive. I thought you checked his pulse! Stavili mu svinju. Doug! He's right behind you! What the hell is on my back? Svinje na njemu. Story! Run! Ok, kontam šta su hteli s ovim, znači žestoka komedija, iako prvi filmovi nisu bili komedije. I to je ono što mi se ne dopada, već su promenili tematiku, to jest ne, pa da, ono kao u osnovi, promenili su, znači film je bio neka kao, neki kao horor, vrsta horora, ne znam ja šta već, ovo je sad čista komedija, čoveče. Čista komedija, ali okej. Tako je kako je. Ali moramo odgledati ovaj film definitivno. Disclosure Day. If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you? Good Ovo je morning, Steven Kansas Spielberg City. radio film, ako se ne varam. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's.
Wow. Steven Spielberg, kao što sam i rekao, People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people. a već smo na 7 biliona evo. You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. All at once. Čemu se ovde radi, druže? Vanzemaljci, a? People keep wondering. Encountering the unknown. They're coming! They're coming! They are starved for the truth. Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us? Steven Spielberg je uvek, od uvek, kad god bi napravio neki film, on bi uvek pravio ovakve trailere, ne bi ti ništa bilo jasno i to te navuče da gledaš njegov film, međutim on stvarno dobro izrežira te filmove, da ti odgledaš film i ti si oduševljen tim filmom i možeš uvek iznova da gledaš taj film, neće te smoriti. I ovo je uradio i u prošlom filmu, ako se ne varam, kako ono beše, nešto kao Game Ready ili kako, Player One, tako nešto, ne mogu da se setim sada, ali isto tako izreklamirao taj svoj film i ljudi su, znači ja sam poludeo da ga gledam i kao što i želimo ovo da gledamo, ovo mi se mnogo dopada, radujem se ovome se radujem, kad šta, kako će ovo, pre mesec dana izašlo, ovo već 32 miliona pregleda ima, kad izlazi kad izlazi na leto 2026. Znači ove godine na leto ćemo imati ovaj film, ok? I trailer, projekat Hail Mary. Ryan Gosling glumi u ovom filmu. Please state your name. Ryland Grace. I spoke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. If you don't go, you die. Ooh. With the rest of us. The sun is dying. You are the only scientist who might know what this says. I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle. You have a doctorate in molecular biology. I need you to come with us. This is Project Hail Mary. The sun is not the only star dying. Every star was infected by its neighbor except one. Why? We don't know. Which is why we built a ship to go there and find out. It's 11.9 light years away. The astronauts die in space. It's what you Americans would call a long shot. Hail Mary. I get Okay. it. Who on earth is going to sign up for this? Samo on ide. Kaže, ko ide u svemir, ideš ti, brate. extinct. You'll find a solution. You are my solution. I put the knot in astronaut. I've never done anything. I've never done a space. I can't even moonwalk. Nikad nisam bio u svemiru, ja čak ne znam da uradim moonwalk, ono što Michael Jackson radi, taj potez, na to mislim. Glupa pesma, mnogo glupa pesma za ovaj film, za ovaj trailer. My place is in the classroom. The world is counting on you. This might be very hard for you to understand, but some people are not good at things. You know who you are. You're gonna do great. I conquered Zero G in 5 hours.
object approaching. Oh my god. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Vanzemaljci ili vrh. So, I met an alien. He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while. I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. Thumbs up. No, that's thumbs down. You would do the thumbs up. It's close enough. 30.20. To jest 3.20. 2026. Ako se ne varam koliko sam video. Da, 3.20.2026. Pa okej, imamo još malo i onda izlazi ovaj film. Izgleda interesantno. To je to za danas. Nadam se da ste uživali kao što sam ja uživao u ovih nekoliko trailera. I da, definitivno ću da se bacim na filmove koje nisam odgledao, a koji su bili u ovom traileru. I još puno filmova ima o kojima treba da pričam. Ja se izvijem, ne stignem sve da odradim, stvarno mi je žao. Ali pokušat ću da budem što brži, što se tiče toga. Počeli smo već i sa domaćom kinematografijom, jel tako? Tako da, u svakom slučaju očekujte još dosta toga. U vestima uskoro ću da radim, jednu, 2 epizode što se tiče vesti, neki naši domaći glumci, kad kažem domaći, da mislim na ceo Balkan, hrvatske, bosanske, srpske, makedonske, nebitno, neki glumci su preminuli, nažalost, oni su, da kažem tako, ulepšali našu domaću kinematografiju i njih više sada nema, tako da ću o tome da pričam, ostanite uz ovaj kanal kako bi saznali o kome se radi. Da ste mi živi i zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlje, bacite like, subscribe obavezno i vidimo se u sledećoj epizodi. Peace out.